ovako. 1, 2, 1 i 1. Trebali bi se čuti. Ovako. 1, 2. Ok. 1, 2. A ti GameGround? Ovako ćemo. Da se ne čuje ovdje. Nije ovdje. Da ne bi bila one mikrofonije. U duplanu. Samo malo. Aha, ovo je onaj znak tamo, Alan Wake, mislio sam da je ovdje prolazi kroz nešto. Jel da je ovo je znak, logo Alan Wake-a tamo, jel tako? Dobro. Ljudi, pozdrav, ovdje je GameGround, dobrodošli, sretna vam nova godina! Kako ste mi? Veliki pozdrav za Armina i Makija, večeras streamamo sa našim dragim Berom, prije nego što krenemo da nastavljamo pričati o Alan Wake-u, da pitamo kako je nam je Bera. Bera, kako si? Super, sretna nova godina, sve najbolje. Da vam se ostvari sve želje u 24. Hvala lijepo Bera. Večeras ćemo igrati Alan Wake 2. Ja i Bera po četvrti put streamamo i slavimo novu godinu. Ne mogu se sjeći šta smo igrali prošli put. Resident Evil 5. Jesmo li još nešto streamali ili nismo? Ja mislim da smo 3 sata streamali. Nismo narednih godina ništa streamali ili tako zajedno. Mislim da nismo, da smo više se zezali, malo igrali u offline modu. Večeras ćemo neki koliko sat i po, otprilike 2 streamat do nove godine. Ako nam baš bude fora, ako nas bude dosta, najvjerovatnije ćemo streamati malo duže. Bera će igrati sa Alanom, ja ću igrati sa Sagom Andersom, pa ćemo se mijenjati nasumično, vidjet ćemo, vjerovatno kreće igra sa Alan Wakeom, ne znam jesi gledao gameplay walkthrough. Potpuno blind, da, slijepo. Ajde, super, odlična stvar, ništa, samo ćemo otići na, može gore, ne, to. Krećemo za nekoliko minuta, ja ću prepustiti Berinu mikrofon, pa eto, družite se malo sa njim i kažem, Bera će igrati sa Alanom, ja nastavljam sa Sagom Anderson i kažem neki sat i po 2, ako vam se bude dopalo, javite se slobodno, možemo se družiti, ako Bera ne bude mogao odgovarati na poruke, ja ću vam rado odgovoriti. Uglavnom, ajde Bera, evo ti štafeta. Olimpijade, idemo na zlato. Otprilike znamo šta se dešava u igri, tako da ćemo prati story, nećemo sada objašnjavati, pošto je nova godina. Aha, znači već možemo continue. Jeste. Evo ga, ko film je, ja. Ovako je onaj, kako se zove ona prošla igra njihova? Quantum Break ili Control? Control, isto ovako. A isti je glumac, tako? Ne mogu da se sjetim. Ja mislim da je isti glas. Jesse Faden je u Controlu, a u Alan... Ne, u Alan Wake ja mislim da je isti glas. Pošto sam ja nedavno igrao... Može biti. Aha, onaj prvi dio mislim. Ja. Jeste. Pa Quantum Break, pa Control. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Opet pišemo priču, ha? Da. Nisam ja čitao sinopsis priče, nisam čitao recenzije, ali sam neke stvari na osnovu nekih informacija koje je Remedy objavio nekoliko članaka na neko mu svoje mišljenje dao kritički osvrt. Imamo kolumni, pa više je to članci nego kolumne. Nema veze, ostavi neke pići. Ja. A, znam ovo sad. Ovo sam jednom vidio na stream. Igram ovog nepoznatog lika, ja mislim. Aha. Malo creepy, ali dobro. Go je. A jest. Vidiš što je luda, ovo, znači, onda nema. Dobra grafika, pičku. Dobro izgleda. Aha, znači ovo je ovako se cilja sa ovim. Da. L2. Nisam očekivao da će za PlayStation 5 izaći, ali je bila Xbox ekskluziva prvi dio, ali su kasnije. Hvala Sema, hvala. Ovo smo za našu dušu palili stream i Alan Wake. Bera će igrat sa Alanom, ja ću sa Sagom Andersom. Šta ima, kakav si?
pozdrav. Sema, pozdrav. Valjda ovdje treba ići najlogičnije. Kroz džunglu, kroz šumicu. A ja sad ulazim u tam. Sad ja ne znam je li na isti fazon ono svjetiljkom da... Pa vjerovatno ima nekih followa. Mislim da ili je drugačije nešto. Možda je malo su monsteri drugačiji, možda je više psihodelični dio sa Alanom. A ona je više akcija je. Nisam očekivao da će odjednom... A tamo je... Ovdje jest. Ovaj će dio biti malo više strašniji, onaj prvi dio nekako akcijuni, ne znam nije. Dobro, sad tehnologija se stvarno promijenila i ovo je neki, ja mislim, Remedy Engine ili su koristili možda Unreal 4 ili... Aha, L3. To... Tako. Ako moram bježat... Interesantno. Ja, brat, what the fuck. A jest, opet su ni tama, ona. A, samo što su ovdje baš i zvukovi, glas, sve bolesno. Jes, ja, tamno. Znači ovdje ne možemo, nego idemo ovdje gore. Vjerovatno. Sad ću otvoriti. Okej. Aha, ovo je neko napušteno područje. Dosta počne na prvi dio, znaš da su ovakvi efekti. I da je sam cover ove boje sa onim svetionikom. Jest. Šta sad je? Idi prema njima, možda će vjerovatno biti neki kot scena ili nešto. Moraš bježati. Bjež. Pokušaj. Nije boga meran ubijeti. Trofijno, ovo se moralo desiti. Psihotriller. Psihotriller. Psihodelični thriller horror. Jezivo, brate. Ovo baš ide sad naprema horor. Jer onaj prvi dio meni uopće nije bio strašan, nego akcija bila. Sad su oni što su nas na početku vidjeli. Wow. Uzeli mu srce. Srce, ja. Hvala Sema, hajde. Bujrum. Dobar je Alan Wake, igrat ćemo. Još večeras ako ga prekucamo. Vidjet ćemo. Alan Wake 2. Je li ovo izašlo za kompjuter? Jest. Komp, PC, odnosno PlayStation. Možda ću ja sa ovom igrat. Ali stvarno, ne ćemo vidjeti. Ko ćemo šiti, naravno. Nije ti igra nju. Može. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People... Znaš šta će biti? Sad će ona istraživati ono ubijstvo. Da, vjerovatno. Kako? Sam Blade. Baš me interesuje, hoće li biti PR. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Ja, igramo na novom joysticku. Da. Samo kreni da vidi Raja. To
Obera. A vidi tamo, Sam Lake, ovo je kreativni direktor. Njega su bacili. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Njega ubacili u igru, je. Da. Ja mislim da je on. Evo. Sam Lake. Njega su bacili. Jest. Evo, pogledaj. Feels like the killer's leaving us a message. On ti je kreativni direktor. A čekaj, ja mislim da je on Max Payne, Kecu u dvojici. Može biti, može. Nešto me podsjeća na facu. Ova pogotovo faca, ja mislim da je on Max Payne, Kec dvojka. Evo ga. Max Payne. Nothing. Cheer anyone up. Ja mislim da je... Samo sekundu, ne mogu da se sjetim zbog informacija. Jes, piše. Evo sad sam... Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Directed by Sam Lake. A, vidi ovo. Remake Max Payne 2, Control 2 izlazi, odnosno radi na Control 2. A, remake Keca i dvojke. Da, i neki još. Kestrel. Hoćeš da ja nastavim sa sagom? Aha, igraj ti si FBI-era. Ti si prebac vam. Aha, hoćeš ti vamo, jel? Pa ja, onaj zbog... Može. A i lakše ti igrat. Važi. Kako se sviđa grafika i to? Jel ti okej? Baš ono filmski. Ovdje se nešto, vidio sam, kad je čini mi se Gajba streamo, da se ponavljaju ove nešto scene. Kao da se vraća vrijeme ili nešto. Nisam skontao šta je. Tiš map, jel ovo map? Aha. Viš, ima neki, rekao bi, više poluotvoreni svijet. Nije baš otvoreni svijet, imaš neki linearni pristup, ali imaš puno eksterijera. Imaš osjećaj tog prostranstva. E sad, ali imaš opet put koji te vodi. Ne mogu tamo, ali mogu ovim putem. Dobre su jakne, pravo. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Baker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, the Damn thing's gonna show up, Mulligan. Federal agents are right here, Thornton. my partner Thornton. Kada malo facijalnu ekspresiju lica, kako je urađeno, okej. Kako su nekako se fokusirali na likove koji su glavni akteri, jel, u samim dijalozima. Dobro, se su koristilo na motion capture. Evo, šta ćemo? Any witnesses to the crime ili ima malo... Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Koliko su ovdje crte lice puno izraženije nego Sam Lake-u. Kad malo uporediš. But don't worry, Sheriff Baker took them back to town a while ago. Zato što ti je, ja mislim, fokus na ovog lika. Upravo zato što to. priča ispituješ. Upravo to. Zato su detaljniji u radu. Could use a breathing ili let's take a look to the body. Hoćemo kocku, a? Ili šta bi ti? Reci ti. X, da saznamo I detalje. want to see the body. How do we get there? To je to. Upravo se ima kolizalca sladak. Towards the lake around the old convenience store, you can't miss it. Everything's been closed since the area is fenced off. The store, the campground, all of it. Vidiš, ne možeš pogledat kompletno, vidiš da se okreće sama. Ne možeš je pogledat lice. Stidi se. Nesmjeran, onaj FBI agent. Meet Deputy Thornton, General nešto. Make sure I'm seeing the clues clearly. A sad ću nešto morati strašiti. A, što je dobro. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues Ovako and istražuješ buildings. Aha, i onda spajaš, jel? Each field office. dokaze. Ovo je dobro je.
Nisam znao da A može biti i teško malo. Aha. Aha, znači prošla. Prošla. Aha, znači... Znaš šta, ovo može biti... Malo će biti zeznut. Kako da neće? I ovo će biti kao zagonetke. Zagonetke i onda ćeš morat tražiti osumnjičene, pa će se pojaviti 3-4 osumnjičene, pa ćeš morat odlučiti ko je. Koji je ko? Znači, imamo Victims. mapu, case board, aha, to je znači, goals 2, get to the crime scene, meet DUP Thornton at the general store, kill profile, da ima šta je ovo, talking to someone, murder method, okay. The victim was reported missing, okay. Aha, mogu izaći, ovo je samo da pogledam sad šta je. Izgleda svi taj Golden Lake. Da. U tom jezeru nađe. Kontam, ne mogu ništa da istražim ovdje, da ono, mogu samo... Pa da skontaš... Da, i da možeš kasnije to... Kako se ubistva desila, sigurno će biti dijalog. Remember you can, okay. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. Dobro je što te prati umjetna inteligencija, sad ću kad baš jako usporim. Šivan će usporiti ako ja potrčim. Hey Casey, you put in Trebao bi. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Odmah direkt možeš ući. Ove tranzicije brze. Dobra stvar. Vidiš, ovdje me stalno podsjeća da mogu da uđem. Ne, idi na mapu, pritisni mapu. Nije to mapa. Tačka? Treba lijevo. Vidiš da lijevi je onaj dio. Aha. Znači ovdje moraš pritisni. Evo ga. Aha, znači idemo... Lijevi ti je mapa, a desni ti je onaj mind. Dole s lijeva na desno, s desna na... Jel, ovako nešto. Idemo prema jezeru, jel? Ja. Sačka. Tim put. Znači, to je to. On bukvalno strelcu okreće, je sačka. Aha, to je to. Visited my place, did not pause the game, so be nešto. Volim kad je user experience, kad je ovdje brzo trčanje. Neke igre imaju ovdje pa te zezne, znaš kako. Čemo da vidim. Znači, Control 2. Jo, Max Payne kids. I dvojka remake, znam kako će to biti dobro. Kako je ono super bilo, kad nađe ono, mislim super bilo, kako je scena ono upečatljiva, kad su mu dijete i žena mrtvi, pa kad on plače, ono. Znam kako će to biti na ovom. Ono, slow motion. Da. To je najbolji dio gameplay. Bullet time. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. General store, aha. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Zamisli da će GTA 5 imat ovakvu grafiku još open world. Ali bilo bi dobro da se napravi, recimo, i bude priča raspolcajac u GTA 5. Nek je fokus na kriminalcima. Ne bi loše bilo. Ja, ne bi to loše.
A ko zna, možda ćemo u DLC dobiti neki. Znaš šta, korumpirani detektiv. Da, to bi dobro bi. I da ideš ovako isto od slučaja na slučaja, pa ona žuta traka, pa ti... Pa dobro, Alan Moore je to... Da, to su da. oni išli s tim, perspektiva iz detektiva. Da. Iš naduto spio pive dosta. Thanks, deputy. Moraš to sve istražiti. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Aha, možda mora staviti nešto. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Smo vidio pišu. Mišljenje i žug. Jeste. Aha. Dobro, ovo je nova linija istraživanja. Another body has been found. Još jedno tijelo dok su došli u grad. Sad moraju da povežu ili imaju sa bivšim ubistvima vezu tu. Goals. Investigate the crime scene. Sad izađeš. Ovo baš... Je li ovo srce? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. Kako je interesantno što nisu zbog mimova i razorazi zajebancija okrenuli kameru s druge strane kako se ne bi vidjeli intimni dijelovi, jer bi se svi zajebavali. Kako su pažljivo birali scene i kadrove. Vidiš? Ne vidi se. Jevo. Adi, ubijstvo. Ja priznam da je volio da se vidjelo. No. Clues completely on the open question. Ček. Gore ide na pitanje. Ovdje? Ja. Probaj X ili nešto. Može li vamo? Ne može. Možda treba... Možda moraš otkriti ili nešto. Na goals. Samo... Što izađu onda? Samo malo možda. Sad ne mogu izaći. Jasno, sad moraš postaviti na to pitanje. Na kontam. Investigate cases. Idi kocku. Ne može kocka. Znači kada je može ovako. Goals, investigate the crime scene. Ja. Možda... Ali ono, hoćete na pitanje. Na otvoreno pitanje, tu. Ali, na kontam šta treba pritisnuti. Pokušaj... Aha. Možda moraš... Drop. Sad ove moraš. Kako su donio to? Na strelce. Ja, X. Ovo je zanimljivo. Samo šta je postav X? Tamo, pored njih. Aha. Desno. Aha, to je to. Mislio sam da će biti čak i puno teže. Ovo sam vidio na igri, ali će vjerovatno kasnije biti kao zagonetka kako spojiti te stvari. Ovo moraš baš dobro pratiti. Ko je victim, znači ko je ubijeni i ko je žrtva i ko je ubica. Find evidence. Dokaze. Tako, samo moraš s nekim pričati. Who killed him? Need to find more clues. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and
Znači on je bio FBI agent koji je došao prije 13 godina. 13 godina. Tek su ga sad našli. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Znači čekali su ga. Someone left. Aha, misli se za žrtvu da je bio FBI agent, jel no? Ja, on je FBI agent. The victim, talk to someone, okay. For later, znači znamo da je žrtva FBI agent. Was he killed here or brought here after? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him. Možda dok ovaj priča ne možeš Zato što je sve bitno što on kaže. Da. Vidiš, sad je on opet, i sad dobio opet. Multiple people were here. Multiple killers. Opet dobio dokaz, ide u onaj mind map. Samo sekundu. Ja mislim da tu moraš. Samo malo. Možda gore. Gdje je victim prebastaje. On sam, Ex-FBI came to Bright Falls 13 years ago. A sad... Robert Nightingale. Ja, to nam je taj agent što je ubijen. Bivši agent. Large amount of blood on the table. The victim died here. Znači, bilo je više ljudi, možda više ubica. Quite the party. Samo približiš ovdje, onda on sam. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. A vidi Alan Wake 2, ide na Wikipediji, baš mi interesuje koji engine. Why now? Ne piše, jel da? Profiling. Get into the subject's head. See what Nije. they saw. Eto ga. Feel what they felt. North Light Engine. Evo ga gore. Guide into a revelation. Piece it together. Eto, pročitaj. Sad ovo fuck. Nightingale was chosen as the victim. Why? Sad ti moraš sve dokaze što su... Ja mislim da ćeš se sad ti vraćat u prošlost kao kroz njeno sjećanje ćeš igrat. Sad ćeš ti doći u tu, ja mislim, mračnu šumu najveće i onda ćeš kao vidjeti kroz retrospektivu događaja šta se desilo. Ti ćeš to igrat vjerovatno. Ćeš prolaz ovim putem najveće pa ćeš vidjeti. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Znači on je nestao prije 13 godina. Taj agent koji je kasnije pronađen mrtav, jel tako, sa ovim izvađenim srcem, gdje je bilo više ljudi. I ovo je ritualno ubijstvo. Da. Više ubica bilo. Nakon tam nisam sad uprati šta. Nema veze. Mi smo došli iz Ima li još nešto? onog pravca. Ano, nije. Tu izgledao, ja. Mi smo došli odavde, jel da je? Odavde smo došli, ali nije. Gdje onaj stoji policajac pa iza, tamo si došao. Jes, samo da vidim nešto. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here. Vidim u onoj kući možda.
Ako uopće se može ući. Jer ovdje nema vrata, vjerovatno moraš negdje. Tu ima nekako krv. Samo malo. Ovdje je sve. I'll be back in a second. Roger. Sad moraš ovo istražiti. Tam da nađem vrata. To je tu desno. Iza. Samo malo. Tu ima neka vrata. Evo ovo mi se sviđa što ima fokus. Samo malo. Some suspicious activity spotted the field through he saw moving in the bushes. Okay. O njih dvojica možda pričaju, garant. Kako to? Ćemo odmah, a? Ja. Kad malo odvojiš, pogledaj ti koliko toga ima. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Moraš izaći. Right. Znači, ovdje smo sve vidjeli, jel? Left a lot of garbage. Not the fastidious type. I što imaš tu vrat? Ja ne znam da li se može proći. Ne ta, nego vamo iza. Vidiš tamo. Znam. Evo ima ovo. To je reflekcija. Hoćemo se vratiti tamo? Ja, kod njih, kod one dvojice. Ajde da vidim, može li se nešto konta, možda se može s druge strane otvoriti ona vrata. Može i ne može, ne znam, ne može. Možda nastavim da idemo da se vratimo, a? Da se vratimo. Sad kod one dvojice rekao je da ćete voditi do jezera. Kako se čini grafički šuma, jel da je dobro? Evo vidi, piše ovdje kratko, evo, pročitaj ovo. Baš mi interesuje ovo engine. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. This warrior's Anderson. Something happened at the lake. Znači, quantum break u Max Payne. From the lake. Narativ da bude, narativni elementi da budu kao kod tješnih igara Max Payne i Alan Wake. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. Svoj tehnologiju. The killers knew he was here. Čovječi svoj engine. Podrži. Dragged him to the campgrounds. Aha, i ove efekti i sve ovo. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is done. Znači Pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part dio out yet. odluke je došlo kad je Remedy radio Lots of answers. na otkazanom Alan Wake dvojci prototipu. Negdje oko 2013. Da. Ma, dugo je vremena prošlo od... It is kind of creepy though. There's a piece of Na paper to on the vrijeme ground. su imali isti engine Tracks. korišten u Alan Wake-u Capesu, koji je imao limitirane sposobnosti za storytelling, priču. Interesant. Znači, napravljenu opremu za Alan Wake 2. But his tracks make no sense. Znači, ovaj im novi engine dao duboko, visoko, detaljne i realistične ljudska lica. Da, zato izgleda ovako. Kad pričaš s ovim likom, baš imaju prave reakcije. Interesant. Govorimo uglavnom u Northlight engine-u.
pa čita Bera sa Wikipedije neke osnovne informacije. Interesantno. Zato mi je kad sam vidio onu facijalnu ekspresiju lica, bilo mi interesantno. Neki dokaz sam ubacio odmah u kejsu. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was a page they found. The first step. Dosta je sporija igra od Quantum Breaka i Kontrole, ali tako? Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. Viš, ore bi trebao ubaciti Alan Wake. Vidiš kako imam ovaj plavi ovaj dio. Someone's been watching us. Playing a game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he draw a witch with no heart. Došli smo do prozora. Odlično. I should profile Nightingale about this page. Evo, ja mislim da je početak s Alan Wakeom, Bright Falls, da ćeš biti onom malom gradiću, bit će ti to pravo interesantno igrati. Ako se ja ne izerviram, pa ne budem sve sam igrao. Yeah. Can't go any further. Water's too deep. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? Otišao sam na onaj drugi case što je ispred njenog stola, gdje stoji ovaj lik, ne znam kako se zove. Uglavnom, treba sve u case istražiti. Išao sam ovdje, pošto imamo i ovdje ovaj dio. Ma više izvora, kao pa možeš. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. Okay. And then there was the page. This page. The first page they found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths. Brvnar. Okay. Znači imaš i ovdje, imaš i gore. Samo se moraš, kad se malo izoluješ, odnosno odmakneš, fokus je na zid, kad priđeš. Dobro, okej. Se može odat ovu, da. Češ da nastavim, a? Ko neka močvara, u stvari ne može. Ne da. Ne da. Viš jako odlična tehnika tog poluotvornog svijeta. Pukne pogled u nedogled, nemaš osjećaj da si u linearnom pristupu neki ovo prostranstvo, a da je interijer bilo bi već klaustrofobično. Ovako imaš osjećaj zbog eksterijera. Zato što su vani. I onda ti nije toliko usko, da kažem. E sad, mi smo krenuli, malo je ovo čudnjikavo. Ali što na mapu. Tačka. Nije, nego moraš na desni dio. Na lijevi stvar. Smo li ovdje bili? Ne mogu da se sad sjetim. Sačkaj. Trebao biti ono gdje ti upitnik. Samo malo. To je desno, ne? Gledam ja sam samo krenuo naprijed. Bi trebao biti Sam Lake. Odavde smo došli, ovdje je on negdje. Trebao bi da me čeka. Yes. On je stao ovdje. Čete idemo ovako? A? Znam, vidim na mapu. Aj sačka samo. Ja, on nešto stoji tamo, znači... Hoćeš da idemo gore? Aj vraćamo se ako bude... Evo imamo novu
Ima li šta to? Nema. Witch's Hut. Neka vještica je tu lafužila. Če da idemo vamo, a? Ajde. Aha. Če da preskočim. Ne vidi šta je to. Municija. Ovo ćemo kasnije, vjerovatno kroz tutorial. Da se A sad... nije, kad dođu neprijatelji. Ovo je kraj puta, end of the fucking road. Is that a kid's lunchbox? Misle na ovo, jel? Ne znam, dječja, kutije za hranu. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Vidiš, pisalo je Alan is watching over us. Weapon upgrade. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Čekaj. Hold the fire out of fire mode. Znači, lijevo ti taj brzo puca. Desno? Za 50% povećava više. Another headshot. Land 2 headshots and quick success. Ja mislim da ti je najbolje to u sredini. Može. Nemaš dovoljno papira tog nekog. Da. Koliko mi treba 12, ja imam jedan samo. Što tu? Ti, zato što sad je GameGround, pa dali jedna. Vamo ne mogu nigdje. Ja, da. Ništa, vrat se kod onoga, pa vidi. Šta misliš, nema ništa, jel da je ovdje? Ništa, ovo smo sve odradili. Ja. Nightingale was chosen as the victim. Why? Ništa, to su skipa. Da vidimo Da, ovdje sam sad bio. Znači imam upitnik, jel? Ja. Point of interest. Hoće da vidimo i ovo. Pa to bi trebalo. Dobro, ovo je ko mini open world. Eto, tu se može spustiti. Vamo smo ili nismo, ne znam. Stvarno ne znam, smo tu. Ajde da vidimo. Nismo, ja mislim. Imamo gore, hoće da vidimo? Pa vidi. Više pravaca. Neki planinski put. Šta vidimo? Ili bi vamo, ha? Hoćeš lijevo da idemo? Evo, izaberi ti. Vodopad. A to se popneš da nagledaš. A lunchbox again. Opet. Who's leaving these out here? Sad se spuštam, jel tako, opet dole? Dobro istraživa zbog tih manuskripta, da možeš upgradeat. I have to have things to do. And this is not the right way. Ništa, onda što ti kažeš, Ti scroll. baš sam otišao dole. Ništa, idemo ovom glavnom džadom. Onda desno.
Možda se čini ovako da je daleko, ali mislim da nije, da je okej. Znači, hoćemo skroz vamo, pa ćemo do ovdje, pa ćemo desno, ha? Ja, idi tu gdje je point of interest, taj... Ovaj upitnik, jel tako? Znači, idemo u stvari, haj možemo i ovuda, ili možemo, kao da smo fullili put, kao da ima vamo još jedan. Hoće da idemo ovuda, pravo? Idi. Samo da vidim. A to te vodi... Mislim, možemo mi opet dole. Gdje smo ono išli šerfa, ono. Da. Hoćemo li... Mi možemo i ovim putem isto. Ja, možeš. Hoće da idemo dole, a? Aha, bravo. Ništa Bera vežeš, brate, ko... Ja mislim da vidim samo očeo. Dobro, znači moraš prema desno povući. Može ovako. Bravo, jest odavde. Jer je na lijevoj strani je... Aha, to je to. Ovako. A jest, znači s lijevo pa vam. A na desnoj strani ono... Čijepate, zar je moguće da touchpad može imati dva batona, da je tako isprogramiran? Kontaš, da ga gledaš kao dva batona. Nevjerovatno. Malo prije pokazivo mapa, pokazivo lijevu stranu. Jest. A desnu stranu, znači programiran je da ima lijevu i desnu stranu. Nevjerovatno, čovječ. Yes, you do. Sačekaj, izvini. To je ovdje i trebao bi ovuda, jel da je? Seans control. Jest. Hoćemo li, ha? Jesi primijetio da nekad malo, kao da frame rate-ovi opadaju u sekundi, kad nešto klikneš, kad se otvorio neki item pa da ga on prebaci, vidio sam par sekundi, samo da bude malo distorzija slike. Kao da, što vidimo ovo? Aha, ovo je gore. Ti bi trebao tu daći. Jes, gdje je onaj? Samo malo. FBI agent. Ja, vjerojatno moramo zajedno tamo. Jest, evo ga ovdje. Sam Lijek ćemo ga zvati. U stvari, on je tu, ali ja ne znam... Tu drvo. Gdje on stoji? Ovdje. Tu moraš proći. Sačka. Mislim da smo full, da ima negdje... Aha, point, aha. Znači mora malo preći. Ta tabla da nije. Mislim da sam već tablu... Ne, pored table neđe. Sačka. Tu neki. Pravo si ti, jes tabla jebot. Aj, možda da pogledaš tu kroz tu... S druge strane. Ima li šta tamo s druge strane? Sačkaj. Iza plakata. Da. Ja, to smo pogledali. Points of interest. Samo sekund. Znaš što on stoji tamo, nešto ima tamo kod njega. Vjerovatno. Gleda u ono drvo, a nije. Vidi još iza, krije se. Znači, jedino da nije pojas of... Sačkaj. Možda nešto moramo uraditi ovdje. Možda tamo na tablu. Ima i ovdje map. Dobro, to je to okej. Tu. Ja. Eto ga. To je to, vjerovatno. Okej, skontali smo sagu Anderson, jel tako, otprilike? Nema više ništa.
I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town. Ovaj se lik zove Casey, jel? Sam ja da razumio dobro. Jest. Znači moraš se opet vratiti tamo na scenu ubijstva. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. Grafički izgleda stvarno impresivno igra. Kako se vrati? Pa evo, Ima milion puta. možda pratimo njega. Ne vjerujem, ja mislim da se on kreće. Ne vjerujem. Mislim da je... I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Imam osjećaj da je ono, kad gledaš ove face ko Stalker, prvi dio sa svim modovima uključeni. Jel' tako? Grafički je. I want the Znaš body koliko taken back uzeli to model town da for će proper vrati? examination. Možeš napraviti totalno drugu igru. But the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. Kakav će na novi Stalker? I'll do it myself. Joj, mogo bi biti dobar ako ne naprave problem zbog... Sigurno imaju problema čim su ga otkazali. Je li ukrajinski studio? It's a shortcut back to the parking lot. Pa svega, ima tu svega. Evo, dobio sam ključ od šerifa. Idem sad s autom u Bright Falls. Vjerovatno ćeš ti malo igrat sa ovim. Aha. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Ali ako si gladan, prvo ti jedi, slobodno. Slobodno. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Čekaj sam da vidim nešto. Pivo. Ja ne znam jel se može vamo vidjeti ovo. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Malo sam skrenuo s puta. Lunchbox sam opet našao. Imamo sad, ja mislim, 3 ili 4, nisam siguran. Should have a heroic day. Ono kao have a nice day. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod. Vjerovatno moramo gore. Ja sam krenuo, vjerovatno je gore auto. Provjer na mapu. Nemaš ništa bez... Znaš kad bi ja skonto od jesmo, vjerovatno jest. Aha, evo nas ovdje, vidiš parking. Vjerovatno, i onda ćemo ići gore. A šta je ono X? FBC station. Sad sam tu bio, tu sam našao ovaj. Vjerovatno je gore auto po nekoj logici stvari. Moraš iskoristiti ključ. I mi možemo ovuda. I'll be back in a second. Roger. Možda malo više informacija o ovom mjestu, čisto da ono... Ako smo ušli ovdje, trebali bi vamo. Činilo mi se da ima neki X-ić nešto. Dobri su ovi papirići. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ne znam, jesmo... Tako je najbolje da stoji. Samo negdje bilo gdje pricnju. Hoćemo li s ovim? Ja, pa to je naše. Ti vjerovatno ćeš onaj... Sad će Bera da
Bright Falls. Jesi gladan, vrat? That manuscript page out of my head. Ja ću malo. I've never seen killers reach out so directly before. Dakle, tako smo se ja i Bera dogovorili, ja igram sa Sagom Andersom, on sa Alanom. Vjerovatno će sad Alan ili to. Možda bude malo igrao sa njom. Malo sam stišao. Ja mislim da jes. To je kao neki izmišljeni gradić. Ono. Sad, da li će biti onaj Alan? Jo, jest. Dobro izgleda. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? Tipični manji, američki gradić. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Ovo je sjevera neki gradić. Da. Sjever Amerike. Možda je Oregon kao što je onaj Days Gone. Još uvijek igram ja sa njom. Vjerovatno ćemo još malo igrati, to je to. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today? Znači moraš ići u restoran. Ja mislim da je to taj lijevo. Coffee World, jel? Pardon? Taj, ja mislim. Dear ja Dinner. Mislim da je to. Vjerovatno. Jest, vjerovatno. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. Washington's finest, znači u državi Washington. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputy said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. Dobro, je stvarno fokus na... Je li ovo onaj glumac što glumi u Quantum Break? Pa liči malo, upravo si. Ja, i on je glumac isto, ja mislim. Glumac. Jer imaju 3 glumca u Quantum Break. Da, yes. Ima onaj iz ja sam zaboravio Game of Thrones, što se zove Littlefinger. Imaju ova 2. Jedan glumi u izgubljenih serija. Može biti. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Oh, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? X. What were you doing at Cogent Lake last night? I'm alright. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Alan Wake je naći nestao. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. A gledaj kako je animacija urađena. Odlično. What makes you say it was a cult? Šta odmah prebacimo case? Mislim kad završimo dijalog. They were shouting, cult of the tree, the cult of Ovaj lik je dobro animiran. Oh, and then we found it. I ženo da je po stresu. Terrifying. That's all. Znači nešto skrivaju čim mu je ona rekla Aha, to je ona je otvorila slučaj kao. Znači, cases. Možda tu. Lunchboxes. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Misli da je ubica. Ovaj brat, ova igra je sad odšla
U materinu era. Oj, brate, znaš ti koliko informacija, mi ćemo se izgubiti u ovome. Znači, svaki case koji nađeš je slika, bukvalno. Da. Samo malo. Znači ovako. Nije, može pored slike da staviš. Sad ću da... Možda moraš gore ići, prvo izabrati znaš kako upitnik. Jedna upitnik tu. Ne. Nema evidence. Ja, imaš još jedan case, vidiš da ti govori. Case board. Ne. Znači... Samo malo. Zajebo se. Idi na previous. Aha, ovo smo... We're dealing with an organized group of killers. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Sad moraš otvoriti drugi profil, Jaran. Ovo je clues, no? Cult of Tree. To moraš. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to... Moram sad sve. Tamo je... Moraš njih istraživati, ovaj kult. Aha, našli smo maske. Think Saga. Čekaj, možeš li izaći kult, da ideš na pitanje? Sekundu. Uf, jesu razvučeno. Dobro. Znači nije. Moraš znat... Moraš znat gdje treba postaviti. Ali čekaj da vidim šta piše na slici kad je izvučiš. Large amount of supplies later on the table. Ne znam šta gore, aha. Znači, cases. Imaš Alex... Ovo je case solved, je li tako? Yeah. The previous murders. Yeah. Ok. Imam još... Sad to moramo. Imaš 3... Znači negdje moraš tu staviti. Ok. Dobro. To je to. Ok, so. To je to, jel? Ja. Mislim, nije to solved, da tu nisi još našao dokaza. Šta je ovo žuto? Znači da je ovaj... Ne znam šta. Ma ova new request ili kako se to kaže, vjerovatno. Ovo nije ta mapa. Aha, ne, idi na meni. Idi na onaj krug. To. Idi lijevo. The cult of the tree. What are the bookers? New objective. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers has that. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Ogrlica, jel? The bookers were at Cauldron Lake. Why? This was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ja sad mislim da s ovim moraš pričati. Policiju. Samo malo. Ovdje smo. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay.
Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that in me. Čim nema neki request, onaj... Do me a favor. Stick around town. Oh, no, okay, to is probably Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I'll never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Sad već počinje psihološko. Ne znamo svom liku. Ja, da li je ova u pravu ili... Ili izmišljamo. Notius, pozdrav za Notiusa. Pozdrav Notius. Samo da vidim. Ćemo da vidim ovo, a? A cold murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. Now, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Sad imamo... Aha, opet imamo dokaz. Cult of the Tree. Ne, gore. Gdje su one maske? Samo sekundu. Cult. Nije, ili to nije? Samo malo. Gore gdje je ona maska? Ovdje? Aha, trebalo bi. Nije? Mora gore biti onda. Zato što je vlasništvo njihovo. Samo malo. Bravo. Samo malo. Biće komplikovano ovo igra. Moramo biti baš fokusirani. Nema ništa. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there will be lots of happy people wearing deer masks for Deer Fest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. To je to, mislim da ovdje nema ništa da se... Sjećam se u prvom dijelu, ja ga igrao, ovdje sjede dvojica stariji ljudi, rock'n'roll naši, i pitaju da pustiš na jukebox. A, jest. Evo, ja sam to igrao 2010. Jarane, znači, meni je to... Let's go. Ma jes, to je onaj bakon. Vjerovatno su ga malo ga samo izmijenili. Ovdje ima bradu. Ima i bradu i šešir. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend.
If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deer Fest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? Baš su dobri detalji, jel da? She got my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying. Gledajući auta, šta misliš, koje može biti vremensko razdoblje po tebi? Malo su starija vozila, vidiš? Pa možda su 90, a u stvari nisu. Nisu početak 2000 i ti možda. Zato što sam vidio da oni imaju to screen. Da. Lead the way, Sheriff. Isto može biti da je slabo financiran grad, znaš, i onda... Bravo. I to mi je naumpalo isto. Evo ga, skinuo sam mapu Bright Fallsa. Dobro. I da li su im ono starija vozila. Da. Jer je manji grad, manji budžet. Nije toliko budžet kantona Sarajeva, 1.500 miliona. Ja ne mogu se vravat garina. A voze golf pecu je... Često jote je... A dobro imaju one džipa. Je li ova Majkitona iz prvog dijela? Može biti, ne znam. Šerif. U stvari, da, ovdje nemamo ništa egzamenovat, jel? Aha. Unici. Mislim da nemamo ništa, jel da? Nikakav dijalog. Hoću ovaj... On svako bacio u prvom dijelu, a u svakom njihovoj igrici svako pravi lik, ono, mislim, pravo s njim. A znam si, evo, razvijaš igru i ovu scenu napraviš samo za ovaj televizor. Koliko treba vremena. I to neće niko pogledat, ni... Žaba. To je za čar igre. Točno. A da nema, rekao bi, a da bude bilo koja greška, reće vidi, napravili su grešku. A perifernim vidom, kao, navodno gledaš. Ako u Japanu bude usred šumi. Evo ga, VHS kaseta, jesi ti, Vera, imao video rekordir? Imam još uvijek 2 filma na video kasetu. Čuj to. Jackie Chanov, ono, Zmajevo. Gnjezdo, jel da nije? Nije gnjezdo, nego medaljon Zmajevo. Ono, kad umre pa postane besmrt. Aha. Elma, veliki pozdrav za Elmu. Dobrodošla na stream. Što da recimo, čim je manje detalja, čim je sporija igra, nema distorzije slike, izgleda... Zato što ako naglo se okrene nešto prime. Ovdje vidiš, ok izgleda. Nekad zna na Elgato štekata na YouTube da ide sve ok. To je interesantno. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection. Morao sam, ja rad. What was the cause of death? What other... They did leave something inside his chest. This looks like text. Ovo je obdukcija, jel? A tattoo? Detaljno istražuju sa tijelom. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Sad moramo... Samo sekundu. Ja mislim da je sve u tom kejsu. Može biti. Samo moraš se vratiti, ja mislim. Time to see what Nightingale's body can tell. Imamo i kasetu. Ja mislim da je ono kaseta ne reklami možda. Sve je moguće.
kod nas petardera fale. Elma, rekao ti je veliki pozdrav kolega. Jesi vidio ti, u stvari, ja ne znam. Elma, ne znam da li je neko sa fakulteta, vjerovatno. Jest, veliki pozdrav Elma, pretpostavio se. Aha. O, brate, to se grana, bože, sačuva. Gore nego petlji varijablu u C++. Gore nego saobraćaja rano Sarajevo. Ali ide to Adija, jel da je? Ja, sam bio poznati refekti. Ti se slažeš, ništa ne kontamo, jer šta je? Evo, case of dead. There's definitely something in this chest. Did the killers leave it there? Sad smo sve ubacili, ali tako? Ali imamo ovdje kasetu. A možda se u međuvremenu nešto desi. Možda se pretvori u nekog od nas dvojice. Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilma Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World Magazine. Coffee World Magazine. Hoćeš da nastaviš da igraš, pošto ne znam kad će Alan Wake. Bil volio? Sad će Alan Wake, sad će. Misliš, a? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Yes, upravo si, fakat. I didn't think they were relevant to this case. Imamo iz Quantum Breaka lika. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Oh, shit. Evo ga sad počinje. Vjerojatno će se sad prebaciti na Alan Wake. Ili će se sad... Ne vjerujem. Mislim, može biti, ali... Ili kad baš krenje napita situacija, kad bude najinteresantnije, samo će se može prebaciti. Pa ćemo da vidimo. On je pobjegao. Ja mislim da će sad ti klijent pratiš ovo. Može. Could not see into bright light. Sad akcija kreće. What the fuck? He's coming. No weapon. Ovo moraš se sakriti. The page said to get into the light. Idi na svijet. Try to stay in light to avoid it, okay. Ako si u svijetu ne vidite. Čekaj, gdje je on? Imaš lampu? Matka. He can't see me in the light.
My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vamo. Moraš se šunjeti. Ne smijete skontati. Nemam nikakav stealth. O, gotov. Nestao struje. Sić možda desno. Može biti na exit, vjerovatno. Ajde, sad ćemo da skontamo. Vjerovatno ćemo se... Možemo ovo skipovat. Pravo si, mogli bi na exit, jel da? Ali, sad ćemo... on dođe? Odavde, ja mislim. Ja. On kad ode vamo, kroz ona prođe, ti ideš vamo i onda uzmeš pištolj. Dobili smo isto novu kartu kao case. Znači moraš ga pustiti da vamo prođe kroz ona vrata i onda da ti ideš next. Vjerovatno ima i čula, znaš, ono, sam osjetljivija i čuće mi hod. Gotta move. Now. Vanished. Sad će Ellery. Čapte sad igra se sa Ellery. Sad Berin igra. Continue. Čako je dobro po... Aha, nije još. Hoćeš još malo da... But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared here. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no... Kako se sviđa igra? Jel ti bolja nek što se čekivao? Sviđam se ovo što... Sklapaš onaj dokaze i to. Možda pored tu. To je to, ja. U stvari goals piše free. Talk to Casey, look around the clues, okay? There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the trees performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. Šta skipujemo ovo ili ostavimo? Strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp. Ajde, ko će nastaviti ti sa sagom? Bil volio, hoćeš palo, a?
darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Ne vjerujem, nije. Šta? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sixth fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to... Ovi ko naši drotovi dođu kad bude sve završeno, jel da? Ja sam čarapja, onako zmajaš. U redu, čuli smo pucao. Ludilo. Ludilo. Idemo gore, jel da, prepostavljam? Ja, moraš opet vratiti na jezero. Da, ovdje smo manje više sve, jel tako, obišli. Ovo je ista kancelarija u stvari, dođe ko neki... A, policijska stanica u stvari. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things... Ali igra malo samogladniju. Casey? Toliko si u glavnom mjesecu. Igrao si ti u stvari prvi. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually fund it. The pages haven't been run yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Sad opet možda... Da. Graffitis in place headers. Ona nestade, jer... Pobježi. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then
10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance inside. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Mislim da je baš ovaj dio bio demo prikazan prije igre, jel da je? Ja. Da smo ovo gledali. Ja se opet vraćam. Something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where it was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Evo ga obračun. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Oh shit, nisam mislio to. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Igramo. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on an important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls. There's our Coffee World amusement park. There's sauna de vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. A jest dobra animacja. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Ne znam. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them. Ja bi završio. The sweater is just something. Ovo je jedno 10 minuta, a? Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you.
I need to head out. Da, cool. What'd you find there, Steve? Just say the word. Thanks, but I don't drink coffee. We brew our own beer, too. Let's get to the murder site, Casey. Now we're talking. Chance, let's see, okay. Okay. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never mind the rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Aha, evo našli smo znak. We've seen this symbol before. Aha, imamo dokaze. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. What the fuck? Aha, moram prat otiske. Aha, sad je već malo... Moramo pjesmu se vratiti, moramo tiske ove prat. The tracks lead into the water. A sad idemo ono gdje ti nismo go. O je, okej. Presence. Nightingale is on the floor. A, čim smo dobili municiju. Shit, ovo sad postaje zajebano.
What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Manuskript. Ide na strelcu dole? To odnosno gore. Witch's hut. Dobro. Znači moram ići onu kuću od vještice što si ti bio. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Opet flashlightom ono imaš, moraš baterije skupiti. Malo odvojna R2 ili nešto. Idi opet na sliku. Bravo. I pogledaj gore na R1 imaš 3 objektiva, 4 žuta. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing in the city. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light. Dobro, spis. Overlap. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Možemo da ovo završimo. Sat i 40. Neki 5 minuta. Ili ako hoćeš možemo nastaviti. Ali je dobra, baš interesantno. Vjerovatno po 2 sata se igra sa Sagom ili po 2 sata. Baš mi interesuje. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? Ko je to? Aha. Možda će biti poslije. Imaš, ja mislim, sad ono opet VHS kasetu, ja mislim. Ja. Fakat mirči je bilo, znači. Oh dear, I am a tour. Ne treba nam 12. I need to find the witch's hut. Interesantno je. Znači vamo desno. Što najvaš lijevo gore.
Ili... Mjesto ovdje najkraći put. Evo li ćete možda napast na nas, otone ili nešto. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Možda trebamo svijeću zapaliti. Pokušaj da vidiš onaj tamo čošak isto što nisam stražio iza vrata. Je. Čekaj, možda da zatvori. Pokušaj desno, vidim ali šta je u čošku. Ko te slike. Ništa. Nešto moramo... Može iza kuće. Ova svijeć. Nešto bi egzaminovao, vjerovatno. What the fuck? A možda iza kuće, ispred kuće, nešto, vjerovatno ima. Moramo pronaći način da vratimo svjetlo u... Aha, pa onda možda ima neki generator ili eventualno onaj, kako se zove, agregat ili nešto. Čekaj da mi imamo ispred kuće ili nešto. Ali gdje? Šta kaže tu? Taj. Aha, ništa, to je standardno. Jedino da nije tamo gdje su ona dvojica radnika bila. Evo od. Bravo. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Moramo na osigurač. Naći. Gdje sad to naći? Možda da se vratim na scenu. This fuse is busted. Kako je razvalio osigurač. Što je dobra refleksija, čovječ. Ima neka muzika, ovi zvukovi, znači da su na dobrom putu. Ja, ovo više ako je ostalo sve, što je dobra stvar. Bravo, This one looks good. People should really stop littering, though. Dobro. Stavi mogu ući, ću možda da vidim. Ja se da nastavim. Desmaraka. Možda i 15. Vidi ovo. Quick save. Ovako save-aš. Ajde. Manuel. Može manuel, može tu. Eto, ako budeš htio, možemo, koliko je sati? 20 prije do 12, hoćeš da još nastavimo malo, a? Ja mislim da je i automatski save, ali tako? Ja mislim, na ono, autosave ima. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line of the heart. Memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ček. Aha, bravo. Na strelce. Ne, u stvari nema ništa. Imaš, ja mislim. Ajde mi na... Ja, ali nije mi sad ništa... Pa pokušaj da dodaš na case. X. Children Lakes Witch's Hut. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Aha, imaš još nešto, ja mislim. Možda je čak case.
Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Moram uzeti naći njegovo srce, uzeti srce i staviti ga kroz onu sliku što ona žena nema srce, ono, što je probušeno tu da ga stavi. The heart. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Kako se to izvesti? Where is it? He was there, but it was there. That's not it. I don't have what I need to find out. Aha. There must be more. Znaš šta, vidiš koliko ovo... Samo jedno ubijstvo ovo gleda koliko... Vjerovatno će se sve voditi oko ovoga, još nekoga možda, nešto. Možda će DLC ima drugo ubijstvo, znači 2 DLC-a igra. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Okej. Znam gdje trebam ići. I need to check the general store for the heart. To je tamo onaj početak gdje je on bio zavezan, je li tako? I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Bojim se da ću ovaj agent, da će ga ubiti. Everything is possible. Aha, sad ne znam s koje spominjeno strane ulazimo. Čekaj, what the fuck? S ove vam. Nije, kontra, moraš skroz krug napraviti. Ovdje je bilo to tijelo, možda imaš nešto tu. Ima je 2 vrata neki. Znači moraš tu. Ja vam. Ili možemo desno vam. Nije, ovo je Brnarlica, pardon. Aha, ovdje sam ja ono. Ja mislim da će se ovdje rokat. Ja mislim da je ovo bilo u demo. Jeste. Prezentacijsko. Čekaj da vidim vam sam. Ja, oni te ne mogu vidjeti kad su ovdje. Što da vidim? Fuck yes. Znaš tu X nešto? Desno ko stolić. A, to je ono što se tiče tu. A, jest. Je li rekao nešto, jesmo spomenula frižider? Ali ne mogu ovdje da prođem, znači moram vamo ići oko. Stvari imaju ovdje vrata. Da. A, u nas vrata otvorena. Motherfucker, jaran. Paks. Opa, jest, ovo je iz... Aha. Occultist. A monster. Like Nightingale. Ti upali, ako živi, šta znaš? Ovo su znači drugačija čudište logično nego... Eto ga. Check with Lady Fortuna's... Znači vama negdje trebalo biti šifra.
Da nije tu. Ostaće na stream, sve jedno. 705, 713. Evo, ja sam ostavio, ako ništa stream je barem zbog toga dobro. Sve to probujte, pogledaj. Znači, to bi trebalo biti... Evo ti 705. 7... 0... Imaš 705, 713, 717, ali ne znam gdje je taj, aha tu je. Može li X, ne može. Može li 717? Može li 723? Don't forget update code. Možda se treba ovdje nešto pricniti ili ovdje pa da dobiješ od ova 3 koda jedan neki. Dobro, nećemo još to, moramo uzeti pumparcu. To nam je sad najvažnije. Ovaj tu. Ajde, ide desno. Znači... Oh, fuck. Šta je to? Vidiš brojeva koliko ima. Nema veze, to će nam sve ostati. Ostaće nam na streamu. Aha, idi tamo lijevo. Čekaj, 705, ja, ovo su sve kombinacije koje su oni iskoristili. 723, jesmo to koristili, 713. Ajde, idi gore. Ne, ajde opet ti iđi tu, vidi možeš li nešto da idi gore idi na ovaj. Ovdje? Gdje je šifra ta, možeš i tu, možeš X, nemaš ni dole, jel tako? Don't forget update code. Dakle... No, te zaboraviti updateovat kod. Znači, ovdje je 705, 717, vidiš da je, hajde, idi na desno, idi desno. Loto Washington 0513, znači 3945, eto, znači 7, možda treba 7, 051, 0739, 0745 možda, šta misliš? Jer trebaju 3 broja. Čekaj da vidiš ovo. Više inventure, pravo. Ajde, vidiš šta piše tu? Ma da pogledam na counter. Aha, okej. To je ovaj... Aha, tu su 3 broja u pravosti. Znači... znaš šta je ono, gdje je loto onaj? Dobro. Vidiš da sve počinje sa 7. Znači trebaju nam 2 zadnja broja, idi na loto. Tako pravi šifre. Na onom counteru. 705. To nije. 713. Čekaj, koji su bil? 705, 713, 717, 739. Pa ja kažem 739 ili 745. Hajde, bravo. To sam ti rekao. Rekao može biti da su ta 2 broja. Ili 4, 5, ili... Pazi ovaj da se da ne oživi. Aha, vidiš isto je kako u Resident Evilu imat ćeš inventorije koji ćeš možda moći. Isto Resident Evil, 4, kopirali su. Stavi gdje nam odgovara, stavi i pištolj. Tako. Vidiš, imaš tu nešto. Samo 2 metka. Imaš i dole isto. Bravo. Ali nismo naišli nikako na bateriju. Imamo 2. Vidim, imamo tu nešto. Evo ga, frižider. Evo. The text on the heart is clearer now. Legible. Ovo igra je fenomenalna. Tek sad, možeš li nešto vratiti? Ne možeš. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Znam da li još jednu imamo, što da donese novu. Što imaš još jednu? Ne znam da li I ima. need to give the heart to the witch. Makes total sense. Dobra kola. Malo odvoj.
Ja, možeš sad sve staviti. Kad bude 5 do 12, ja ću ti kazati. Sounds literary. 2 sata snimamo, nisam ni trepao, vjerujem. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Aha, bandage. Zavoj. Trauma pad. Šta je? Znači, X pa tropik. Možeš li tako? A, vidiš, ovo nam je HP. Odlično. Znači, R2 health, jel? Još jedno da smraka. Opet smo našli. Golden Beer, pozdrav, dobrodošao na stream. Zdravo, zdravo. Zlatno pivo, ja, Golden Beer. A ti je krivo po pikonsko pivo, znaš ti? Jes, Maja. Jesi li uspio izbordat sve? Ja mislim da jesu. Ja tamo onaj case, ono... Saga edged towards the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Alen se napio. Rimski, a malo su ga ovo usrali, zato što on ne ispada glavni lik. A vraća se, ima dosta gameplaya sa njim. Nego eto malo se zakuhava priča, razrađuje, balansira. Sad će me neko napast. Ova nije bio okrenut. Nije, ovako je. Brate, bio je lik s druge strane, vamo je bio. A vjerovatno ima nekih... Sad kad ustane. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Možeš li tu ili? Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. Samo 2 metka, ali vidi, možete naputiti, jer su ono samo municije za pušku ili su... Ima 2 metka tu, znači ovo je za pumparcu, ovo crveno, zeleno je za pištolj. Možeš li ubaciti ta 2 metka ili su to ta 2 metka? To su 2 metka. Aj programiraj da si u Burnfalls, kako se zove. Ovo je Cauldron Lake. Campgrounds. Aha, znam gdje trebam sad... Gdje se desilo ubijstvo, moram staviti srce. Aha, ali nema tu victim, nema žrtve, odnosno nema tijela. Ja mislim da je ovdje, ili je kroz onu sliku od žene, ne? Ima smisla, što kažeš. Nisam sad upratio ovo što si... Je li još uvijek ona s Caseyem priča? Onim kolegom. Aha. On se izgubio kao. Imam osjećaj da ona Casey nije stvarna osoba. Da ovo sve njoj priviđa, zato što je prvi dio isto tako bio. Sve ono, ne znaš šta je realnost. Može biti. I vidiš da se ne sjeća da je dijete, jel se utopilo, šta je ono? Ja. Sva neka konobarica što je u pravu se, može biti da je neka halucinacija. Jer je prvi dio tako, ne zna šta je stvarno, on gubi razum, ono, ne zna šta je stvarno. Misli da sve sanja, pa se budi, pa onda je... Oh, fuck, ovo je loše, sad moram kroz vodu. Kad bar ima struje. A sad će nastaviti struje pustiti.
Zato. Možete ga bateriju muti. Tako. Ne znam, ja sam skinuo. Možete ga pucat u to. Kako urađeno, dobro. Sad 12 metaka imaš. Znaš šta, drugačije nego logično prvi dio, ono je bilo ih je više i svega. Evo ovdje treba. Aha, to je to, jel? Dobro, interesantna je priča. Jako će se vjerovatno ponavljati možda. Hoćemo sad ugast. Što se mene tiče, hajde kad se završi kad scena, eto. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Sad će ono živca Alan Wake. 100% je to. Ima smisla. Evo je možda ona vještica iz prvog dijela, ona stara baba. Ne mogu se sjetiti. Još možemo tu stati, ako želiš. Ja, možemo ući tamo, sačka. Ne to. Ovo. Ne, u stvari, možemo ovako ostaviti. Evo da meni da se ja opala. Evo ljudi, stream je završen. Bera, utis Alan Wake-a, jel dobar? Stvarno je dobra. Zanimljiva. Baš smo uživali ovih 2 sata. Vidjet ćemo, možda odradimo još jedan stream, malo da FIFA igramo ja i Berin, nakon Alan Wake-a, to ćemo vidjeti. Uglavnom, vidimo se u 24. godini, ljudi, sretna vam nova godina.